Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors j'ai décidé de faire le deuxième modèle d'un devoir surveillé, numéro 2 de premier semestre. Alors on va faire la correction de ce devoir-là. Il est constitué de la partie de chimie contient un exercice, voilà cet exercice. Et la partie de physique contient l'exercice 1 porté sur nucléaire. Et un autre exercice de nucléaire, c'est l'exercice 2. D'accord? Alors pour la distribution des notes, on a 7 points ou bien 8 points au maximum sur la chimie et 12 jusqu'à 13 points sur la partie de la physique. D'accord? Alors on va commencer la correction de notre devoir surveillé. On va commencer par la partie de chimie. Alors pour la partie de chimie, l'exercice est le suivant. Alors l'objectif de cet exercice est d'étudier les propriétés de la réaction de l'acide acide lactique, pardon, C3H6O3 avec l'eau. Alors pour cela, on prépare à 25 degrés une solution aqueuse S de cet acide de volume V et de concentration molaire C est égale à 2 10 puissance moins 3 mol par litre. La mesure de la conductance de la solution dont la valeur G est égale à 0,1 millisiemens. D'accord? Voilà les questions. Alors on va commencer par la première question. Définir l'acide au sens de Branchette. Alors, tout simplement, un acide, c'est quoi? Alors, un acide, alors c'est une espèce chimique, une espèce chimique susceptible, susceptible de donner ou bien céder un proton, un proton H+. D'accord? C'est ça la définition d'un acide selon Branchette. D'accord? Deuxième question, les couples acido-basiques mis en jeu lors de la réaction. Voilà notre acide lactique, c'est C3H6O3. Alors sa base conjuguée, alors نحيد juste واحد H من هنا وندير واحد le signe moins. H5O3 moins. Et le couple de l'eau, on va travailler puisque cet acide-là va réagir avec l'eau. Alors l'eau, il va jouer le rôle d'une base. Alors H2O, H3O+. Très bien. Voilà, on va souligner sur les réactifs. Alors l'acide lactique avec la H2O. Alors on va écrire maintenant l'équation de la réaction. Alors C3H6O3 plus H2O. Alors, elle va donner C3H5O3 moins plus H3O plus. C'est clair? Alors, aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Très bien. Allez-y, on passe maintenant à la question suivante. Dressez le tableau d'avancement. Ici, on va faire l'équation de la réaction. On va écrire l'équation. Alors, l'acide, c'est C3H6O3 plus H2O. On va réécrire notre équation de la réaction. C3H5O3 moins plus H3O plus. H3O plus. Alors l'état initial, intermédiaire et état d'équilibre. X équilibre, X 0. Alors la quantité de matière initiale de l'acide lactique c'est CV. Déjà l'eau en excès, 0, 0. À l'état intermédiaire, CV moins X, déjà en excès, X, X. Et dans l'état d'équilibre, CV moins X équilibre, en excès, X équilibre, X équilibre. C'est clair? Alors, ils ont demandé en fonction de X max. Alors, on va ajouter une autre ligne, l'état maximal, d'accord? C'est-à-dire l'état final théoriquement, n'est pas expérimental, d'accord? Alors l'état maximal. Alors X max. Alors CV moins X max. X max. Et X max. C'est clair? Bon, on va passer maintenant à la question suivante.
Cinquième question, exprimer le taux d'avancement final de la solution est donné par taux est égal à G sur lambda 1 plus lambda 2 fois C sur K. Alors, et calculer la valeur et sa valeur et conclure. Allez-y. Alors, taux par définition, c'est quoi? C'est x final sur x max. Alors, d'après le tableau d'avancement, x final, puisque, alors x final, c'est un état d'équilibre. X équilibre est égal à quoi? Est égal à la quantité de matière de H3 au plus, à l'équilibre, bien sûr, d'après le tableau d'avancement. Alors, il y a un tableau d'avancement, je fais x équilibre. Alors, il y a la quantité de matière de H3 au plus. C'est clair? Allez-y, on va remplacer maintenant la quantité de matière de H3 au plus par la concentration de H3 au plus à l'équilibre fois V. C'est clair? Et X max, c'est quoi? C'est la quantité de matière du réactif limitant. Alors, là, j'ai le tableau d'avancement. On a juste les réactifs. L'eau, le tani. Tani ou l'eau. Déjà en excès. Alors, c'est le réactif limitant. Alors, le réactif limitant, c'est-à-dire finalement, c'est qu'on a 0. Yani CV moins X max est égal à 0. Alors, X max, d'après le tableau d'avancement, c'est C fois V. هادشي جبناه من الطابلو دافونسمون ما جبناهش من راسنا سي فوا في الوغ دي اكس فينال دابا دي اكس ماكس نعوضهم الوغ طوش كتساوي هي لا كونتيتي دو ماتيير H3 بلس هي لا كونسونطراسيون دو H3 بلس على ليكيليبر فوا في سور سي فوا في غادي نلقاو ان طو هي لا كونسونطراسيون دو H3 بلس على ليكيليبر سور سي هادي هي ليكسبرسيون ديال طو ولكن واش هي اللي بغاو لا ماشي اللي بغاو الوغ خصنا نيكسبريميو وهي السي كاين هنايا خصنا نيكسبريميو لا كونسونطراسيون دو H3 plus alors pour faire ça alors on sait que G est égal à quoi sigma fois K et sigma c'est quoi c'est lambda 1 اللي عطاوها لنا في لي دوني lambda 1 هي lambda ديال la base fois la concentration de la base اللي هي C3 H5 O3- à l'équilibre plus lambda 2 lié à lambda de H3 plus fois la concentration de H3 au plus. Alors, G, quand je vais de l'autre côté, je vais G sur K. Vous savez? Alors, mon tableau d'avancement, je vais un X équilibre qui est la quantité de matière de H3 plus ou X équilibre qui est la quantité de matière de C3 H5 au 3 mois. إذا بما أن عندهم لا ميم كونتيتي دو ماتيير وعندنا نفس الفوليوم في لا سوليوشن إذا حتى لا كونسونطراسيون دو H3 بلس على ليكيليبر كيساوي الكونسونطراسيون ديال C3 H5 أو 3 موا على ليكيليبر داكوغ يعني هاد لا كونسونطراسيون هادي راه كتساوي ليا لا كونسونطراسيون دو H3 أو بلس ملي جبنا هادشي من طابلو دافونسمون سا مارش الوغ غنعوض هاد لا كونسونطراسيون بالتركيز ديال H3 أو بلس الوغ G sur K est égal lambda 1 fois la concentration de H3 au plus à l'équilibre plus lambda 2 fois la concentration de H3 au plus à l'équilibre. On va factoriser par la concentration. Lambda 1 plus lambda 2, tout ça, facteur de H3 au plus, la concentration de division oxonium. G sur K. اش كنقلب انا كنقلب على la concentration اش كتساوي هذه la concentration de H3 au plus à l'équilibre كتساوي G sur lambda 1 plus lambda 2 هادشي كامل فاش في K هذا هو la concentration de H3 au plus غندير بهاد la concentration هادي غادي نعوضها هنايا ça marche alors طو اش غتولي طو c'est G lambda 1 plus lambda 2 fois C fois K كنكونوا ديمونطرينا لا غولاسيون اللي بغاو هما سا مارش الوغ اش قالنا قال لك كالكولي سا فالور يعني خصنا نحسبوا هاد لا فالور هادي الوغ في الكالكول ديال هاد لا فالور خصنا نردوا البال ردوا معايا البال الله يرضي عليكم في هاد لابليكاسيون نيميريك الوغ نيفاسي هاد لا بارتي اللي تجي اللي على اليسار ديالي كوم سا باش نبقى فين نكتب ندير l'application numérique. Voilà. Alors, pour faire l'application numérique, directement, application, je vais faire une ligne ici. Voilà. Application numérique. Alors, taux est égal. G, هي 0,1. Je vous regarde عليكم l'unité. ميلي سيمنز. شنو كاين هنا؟ ميلي سيمنز. أنا l'objectif ديالي خاص إلا كان سيمنز هنا يكون سيمنز هنا.
كان ميليسيمانس هنا خلي الميليسيمانس هنا يعني غنخدمو بهاد لي فالور ما غاديش نحولوهم الوغ 0,1 sur lambda 1 اللي هي 4 plus lambda 2 اللي هي 34 35 داكور فوا لا ك بالمتر مزيان فوا ك اللي هي 0,1 فوا سي اللي هي 2 فوا 10 لا بويسونس موان 3 ولكن رد البال الكونسونطراسيون باش كاينه بالمول باغ لتر ولكن انا في لا غولاسيون ديالي الكونسونطراسيون باش خاصها تكون مول باغ متر كوب يعني خصني نحول هاد لا كونسونطراسيون من المول باغ لتر للمول باغ متر كوب سكيفي خصني نضرب باش نحول من المول عقلوا عليها من المول نكتبها هنايا من المول باغ لتر للمول باغ متر كوب on multiplie fois 10 à la puissance 3. Alors il faut garder ça dans la tête. Ça marche. يعني غنضرب هنا في 10 à la puissance 3. هاد la concentration C غنضربها في 10 à la puissance 3. Alors تخرج ليا طوش تقريبا 0,013 هي تقريبا 1,3%. إذا قالوا لي لا كونكلوزيون شنو يمكن ليا نستنتج من هاد لا فالور ديال لو طو دافونسمون. Alors, on peut déduire, d'après la valeur de taux, que 1,3 très inférieur devant 100%. Alors, on peut dire que la réaction quoi, est limitée ou bien la réaction n'est pas totale. La réaction n'est pas totale. N'est pas totale. C'est clair? Allez-y, on passons maintenant à la question suivante. Montrez que la valeur de pH de la solution est égale à pH est égale à 2,59. Alors, le pH كيفاش كنحسبوه دائما le pH هو moins ناقص log de la concentration de H3O+ à l'équilibre. Alors عندي هاد la relation ديال H3O+ نقدر نحسبها من هنا هي G sur lambda 1 plus lambda 2 fois K. سواء ندير هاد la relation نحسبها ولا عندي ديجا طو هي la concentration de H3O+ à l'équilibre sur C. إذا la concentration de H3O+ غتساوي لي من l'égalité هادي غتساوي لي هي طو فوا سي طو حسبتها في لا كيسيون و سي عطاوها ليا في لي دوني إذا نستعملو هادي ساهلة مفيهاش بزاف الحساب إذا PH est égal à moins log de taux fois C. Alors application numérique moins log taux 0,013 fois la concentration il y a 2 fois 10 à la puissance moins 3 باش غنبغي نحسب البي هاد لا كونسونطراسيون خصها تكون عندي باش بالمول باغ لتر ماشي المتر كوب المتر كوب امتى كنستعملها باش كنبغي نحسب كتكون عندي في لا غولاسيون هذيك جي ولا هذيك سيغما باش كتكون عندي لا كونديكتونس ولا لا كونديكتيفيتي اون فوا كنلقى ديك لا كونسونطراسيون باش نبغي نستعملها في شي حاجه اخرى باغ اكزومبل في الكالكول ديال البي اش بحال هاد لا كيسيون خصني نحولها للمول باغ لتر نخليها دائما عطاوها لي بمول باغ لتر مزيان نخدم بها بمول باغ لتر سي كلير. الوغ ابليكاسيون نيميريك عندكم كالكول ديالكم جبدها احسب هادشي شوف واش كيساوي 2,59. Voilà. On a montré que la valeur de pH est égale à 2,59. Alors passons maintenant à la question suivante. Alors cette montrait que l'expression de la constante d'équilibre est donnée par K, calculer sa valeur. Alors d'après l'équation, alors la constante d'équilibre c'est quoi? C'est la concentration, le produit, des concentrations des produits sur la concentration des réactifs. C'est-à-dire si on met les produits d'IALI, des C3H6, ياك O3 à l'équilibre وعندي H3O+. ردوا البال هنا راني ملتيبليكاسيون لقيت شحال من واحد كيدير لا سوم هنا ردوا مع البال H3O+ راه ماشي حشومه تغلط في ليكسبرسيون ديال لا كونستون ديكيليبر وانت كبرتي. الوغ C3 H5 O3 moins équilibre داكوغ. الوغ من الطابلو دافونسمون كلشي كنجبدوه من الطابلو دافونسمون مهم هذاك الطابلو دافونسمون ماشي جوات كيعطيو عليه 0.75 في الوطني غير هكاك راه ليوتيليزاسيون ديالو خصك تستعمل ماشي ساهل انني نعمرو لكن واش نعرف نستعملو راه هذا فين كاينه الخدمه. الوغ الا قبيله قلنا انا لا كونسونطراسيون باش بغينا نحسبو الجي قلنا لا كونسونطراسيون دو C3 H5 pardon هنا H pardon j'ai fait une erreur ici à 5 mois ونحيد المو ديال لي ناسيس
Ça marche. قلنا أن C3H5 O3 moins à l'équilibre كتساوي la concentration de H3O plus à l'équilibre. مزيان. باقي ليا لا كونسونطراسيون، خصني نلقى هاد لا كونسونطراسيون شحال كتساوي، هاد لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. عندك شي نهار تمشي تقول لي راه كتساوي السي اللي عطاوها ليا في التمرين. لا، هاديك السي لا كونسونطراسيون انيسيال قبل ما يبدا التفاعل كان لا كونسونطراسيون ديال سي 3 A6 او 3 كانت سي، ولكن في التوازن ما بقاش سي ولا شي حاجه اخرى. خصنا نشوفو من طابلو دافونسمون. رجعوا لطابلو دافونسمون ديالنا ونشوفو. فوالا جو في افاسي سا. فوالا ونشوفوا علاش حنا كنهضروا دابا على لاسيد. على هذا كنهضروا على هذا تخوت الوالدين هذا. الوغ اش كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو سي 3 اش 6 او 3 في ليكيليبر؟ كتساوي هادشي كامل. هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير. حيت حنا كنعرفوا في الطابلو دافونسمون شنو كنكتبوا؟ جوست لي كونتيتي دو ماتيير. يعني اي كارو تماك راه il représente une quantité de matière، ما تناقشش فيها. اذا هادي شنو هي؟ هادي هي لا كونتيتي دو ماتيير ا ليكيليبر. اش كتساوي؟ هي سي في موان اكس ايكيليبر. سا مارش. وشنو هي اكس ايكيليبر؟ راه قلنا هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس. تري بيان، مزيان. نعوض هاديك اكس ايكيليبر بلا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس. شكون هي؟ سي في موان لا كونتيتي دو ماتيير ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر. ونرجعو هنا لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي 3 اش 6 O3 à l'équilibre. وشنو هي لا كونتيتي دو ماتيير؟ هي لا كونسونطراسيون. ما تقولش هي سي، لا، لا كونسونطراسيون ديال سي 3 اش 6 O3 équilibre فوا في كتساوي سي فوا في ناقص لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر فوا في. كاين عندي في هنا مع في هنا مع في هنا غيمشيو. اش غتبقى ليا؟ مشات ليا هاد في تختزلت مع هاد الفي مع هاد الفوليوم مع هاد الفوليوم. بقات لا كونسونطراسيون ديال لاسيد ديالي ا ليكيليبر اش كيساوي؟ هو السي اللي كان في البدايه ناقص واحد لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بلس اللي تكونات ليا. فاهمين؟ يلا رجعوا دابا لا غولاسيون ديالنا ونكملوا الحساب ديالنا. الوغ هاد سي 3 هاد لا كونسونطراسيون ديال هاد لاسيد هذا قلنا هي سي موان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بلس ا ليكيليبر. سي كلير؟ فوالا هادشي جبناه من طابلو دافونسمون. انا اثرت عليك انا. نعوضوا دابا كل حاجه بداكشي ديالها. الوغ كيفاش غتولي؟ عندنا لا كونسونطراسيون دو لا باز هي لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس. يعني تكون دي اش 3 او بلس فوا اش 3 او بلس كيف غتعطينا لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بلس à l'équilibre au carré. La concentration de l'acide هي C moins la concentration de H3O plus à l'équilibre. واش لقينا قبيله؟ الكونسونطراسيون ديال H3O plus كيساوي طو فوا سي. صافي ها هي هادي غنعاودو نستعملوها. ياك نكتبها on a et on a la concentration de H3O plus à l'équilibre est égale à طو فوا سي. دابا غنعوض فين ما نلقى الكونسونطراسيون ديال H3O plus باش غنعوضها اكزاكتومون بطو فوا سي. اذا كاش كتساوي طو او كاري فوا سي او كاري، ولتحت هي سي موان طو فوا سي. غتقول لي طو كاينه واحد السي كاينه لتحت استاذ. نعملو بها سيدي. يلا سي واحد ناقص طو الفوق اش تبقى طو او كاري في سي او كاري. كاينه السي او كاري الفوق كاينه واحد السي لتحت. غنختار واحد السي مع هاد الكاري. غتبقى عندي هي سي فوا طو او كاري على ان موان طو. وغنكونو لقينا ليكسبرسيون دوموندي دون لا كيسيون ان كا كتساوي ليا هي سي فوا طو او كاري سور ان موان طو. يعني داكشي سامبل، جوست تعرف كل حاجه منين تجيبها. طابلو دافونسمون راه لي تري امبورطون pour trouver les relations ou les expressions demandées dans les exercices. C'est clair? Allez-y. اش قالوا لنا et calculer sa valeur. سي نحسب ليه لا فالور ديالو. لا فالور سهله، ابليكاسيون نيميريك صافي داكشي اللي صعيب درناه. ابليكاسيون نيميريك سي ديجا عندنا هي 2 فوا 10 لا بويسونس موان 3. طو حتى هي حسبناها قبيلات اللي هي 0.013 على سور 1. الوغ رد البال هنايا انا خصني واحد الاو كاري. راه الماجوريتي فيكم في الكالكول ما كيديرش هاد الاو كاري هادي. كيقول لك السد كا خرجت لي كبيره ولا خرجت كتخرج لا فالور صحيحه اللي غادي يقدر يستعملها في لا سويت ديال ليكزيرسيس 0.013. الوغ باش غنديرو لابليكاسيون نيميريك نحسبو هادي تخرج تقريبا كا راه اون رياكسيون تري ليميتي وما قالوها لينا. يعني لا كونستون ديكيليبر ديالها تخرج صغيره بزاف، يعني تخرج
3,42 fois 10 à la puissance moins 7. كتشوفوا من la valeur ديال K كتبين لنا أن la réaction elle est très très limitée. C'est clair? Allez-y, on passons maintenant à la question suivante. Montrez que dans le cas de la réaction très limitée, parce que la réaction très limitée, donc كتكون صغيرة بزاف على واحد. هاد لانفورماسيون قالوها لينا هما هنايا. هما اللي عطاوها لينا. وحتى من كونستانت ديكيليبر بينات لنا ان هادشي راه فغي. الوغ طو اش كتساوي ليا طو؟ اون فيت كا نرجعوا لكا يا ربي فين كنا خدامين. كا اللي ديمونطرينا عليها قبيله اش كانت كتساوي؟ نرجع. اش كتساوي؟ هي سي فوا طو او كاري على 1 موان طو. رد البال شوف لي الدينوميناتور، شوف لي ما قامش فيه واحد ناقص طو. واش كيقول لي ان طو صغيره بزاف قدام واحد، بحال قلتي لي واحد نقص منها 0.0001. واشنا هي 0 نيجليجابل قدام واحد، يعني هادشي كامل كيساوي لي تقريبا كيساوي لي واحد. يعني غتولي كاش كتساوي هي سي فوا طو او كاري على واحد، حين طو صغيره قدام واحد يعني غنقدر نيجليجي ولا نهمل هاد طو قدام واحد. سي كلير؟ اذا كا اش كتساوي سي فوا طو او كاري. اذا طو من هنا اش كيساوي؟ طو او كاري غتساوي لي كا على سي، ومن بعد نحيد الاو كاري. باش كنحيدو الكاري كنديرو لا غاسين. الى الغاسين مع الكاري غتمشي كتبقى لي هنا طو ايتيكال غاسين دو كا سور سي، وكنكونو جبدنا ليكسبرسيون اللي بغاو في لو كا دون رياكسيون تري تري ليميتي. فاهمين؟ يلا لا كيسيون سويفونت. Quel est l'effet de la constante d'équilibre sur taux d'avancement? Alors, notre taux est égal à la racine de K sur quoi? Sur, je pense que sur C, oui, sur C. Alors, كيبان لنا أن هذا في النيميراتور K كاين الفوق، كل ما كبرات K طو حتى هي كتكبر معاها. هذا هو ليفي. إذا إمتى غتكبر K il dépend juste de la température، يعني ما غاديش نقدروا نبدلوها بلي كونسونطراسيون. سي كلير؟ ألوغ إلا كبرنا لا تمبيراتور سي جوز ادير نقدروا كا حتى هي غتكبر. اذا طو غتكبر معاها، يعني هي بروبورسيونيل. نقدروا نقولوا ان كا بروبورسيونيل طو. الا كبرات كا كتكبر طو، صغارت كا كتصغر طو. هذا هو ليفي ديال لو كونستون ديكيليبر من هاد لا غولاسيون هادي. لا ديرنيير كيسيون. calculer taux prime le taux d'avancement d'une solution S prime de concentration C prime. Allez-y, C prime شحال عطاوها لنا 2 fois 10 à la puissance moins 4. شحال كانت قبيله 2 à la puissance moins 3، يعني وقع لها ديليوسيون 10 fois. داروا لا ديليوسيون مي رد البال على تمبيراتور 25 دوغري، خلاو نفس لا تمبيراتور 25 دوغري سي، يعني كان ما غتبدلش كتبقى ثابته حيت ما كتعلق جوست كو غير بلا تمبيراتور. اذا طو بريم اش كتساوي ليا؟ هي لا غاسين دو كا سور طو بريم سور سي بريم باردون. فوالا سور سي بريم. Allez-y, نعوض طو بريم est égal la racine de k، car déjà حسبناها اللي هي 3,42 fois 10 à la puissance moins 7 sur طو بريم اللي هي 2 fois 10 à la puissance moins 4. غتحسب هادي رابيدمون بالكالكولاتريس ديالك كتلقاها تقريبا طو بريم شحال كتساوي؟ هي 0,041 اللي هي 4,1%. صافا مزيان. عليزي يلا حنا لقينا طو بريم. لا كيسيون الاخرى غايقول لك قارن ليا طو بريم مع طو. الوغ باش كان عندي لا كونسونطراسيون كتساوي 2 في 10 اس ناقص 3 مول بار لتر، شحال لقيت طو؟ لقيتها سيدي 1,3%. وباش كانت لا كونسونطراسيون سي بريم كتساوي 2 في 10 اس ناقص 4 مول بار لتر، شحال ولا تساوي طو بريم؟ كتساوي 4,1%. شنو وقع من هنا لهنا؟ وقع لنا سكون ابيل لوبيراسيون دو لا ديليوسيون. درت التخفيف حيت لا كونسونطراسيون شنو وقع لها في التخفيف؟ elle diminue avec la dilution. بما ان وقع عندنا لا ديليوسيون شنو وقع للطو؟ طو il a augmenté. alors la dilution comme conclusion, la dilution d'accord augmente le taux d'avancement final. هذا هو l'effet ديالها le taux d'avancement final. فاهمين؟ هذا هو l'effet ديال لا ديليوسيون انه كي اوغمونتي ليا لو طو دافونسمون فينال اللي هو طو. سي كلير؟
Alors, ça, là, qu'on sélectionne l'exercice de chimie, la correction du devoir surveillé. Numéro 2, le modèle Tani. Déjà, dans le modèle الأول اللي ما شافوش يرجع لا شين شوف لي فيديو هذاك لا ليست ديال لي فيديو غيلقى الموديل الاولاني حتى هو فيه دي زيكزارسيس مزيانين ومهمين تشوفهم. Alors on va faire la partie de la physique. Voilà, on commence l'exercice 1. Voilà l'exercice. Alors le chlore possède plusieurs isotopes dont 3 seulement existent à l'état naturel. Le chlore 35 et le chlore 37. Le chlore 36, les deux premiers sont stables. Alors que le chlore 36 est radioactif. Dans les eaux de surface, c'est-à-dire les mers, les lacs, le chlore 36 est régulièrement renouvelé et la quantité de chlore 36 reste constante au cours du temps. يعني هاد الفرشات المائية وهاد اللي هادوك البحيرات كتكون فيهم واحد النسبة ديال الكلور 36 كتبقى دائما ستابل وما كتبدلش داكور. Dans la glace, à plusieurs mètres sous la surface, le renouvellement n'existe plus et la proportion en chlore 36 par rapport à tous les noyaux de chlore présente initialement diminue au cours du temps. يعني ياخدين داك la glace اللي كاين تحت لا سيرفاس دو كيلكو متر تحت لا سيرفاس دو لا تير. هنا في هاد لوكا هذا ما كتجددش هذيك لا كونتيتي ديال الكلور 36. الوغ بما انها ما كتجددش وحنا كنعرفوا ان الكلور 36 اللي راديو اكتيف الوغ يبقى يديزانتيغرا مع لو طون سكيفير يبقى ينقص مع الوقت فاهمين. الوغ لا بروميير كيسيون donnez la composition du noyau de chlore. Alors je vais lire et répondre automatiquement sur les questions. Alors la première question c'est la composition de chlore 36. Alors le chlore 36, 17. Alors nombre, la composition que je comme je dit, il y a nombre de protons, nombre de neutrons. Nombre de protons, il y a déjà 17, et nombre de neutrons. Il y a 36 moins 17. Là, j'atteins 19. Ça marche? À dire la composition. Deuxième question, la définition de le terme isotope. Qu'est-ce que c'est un isotope? Alors, je nomme isotope. Isotope. Moi, deux noyaux. Deux noyaux ont le même nombre de protons. Même nombre de protons. Mais nombre de neutrons différents. Neutrons différents. D'accord? C'est-à-dire que dans même Z et A différentes. C'est ça la définition de le terme isotope. Deuxième question, définition d'un noyau radioactif. Alors, le noyau radioactif, il y a un noyau qui se désintègre. Une transformation nucléaire, désintègre, pour donner un noyau fixe plus stable, avec l'émission de quoi? D'une particule. Selon la nature de cette particule, on a la nature de la désintégration. Et quand la particule alpha, l'hélium c'est la désintégration alpha, quand l'électron désintégration bêta moins, quand un proton désintégration bêta plus, ainsi de suite. D'accord? Quatrième question. La réaction de désintégration de chlore donne un noyau d'argon stable de symbole R3618. Alors, on a le chlore 3617 qui atteint l'argon. C'est 3618. Qui me connaît toujours avec l'émission de la particule. La particule se met à P. عند AZ خصنا AZ. يعني les lois de Sodi. Alors, conservation de la masse. 36 est égal 36 plus 1. Alors, A est égal à 0. Et pour conservation de la charge, 17 est égal à 18 plus Z. Alors, Z est égal à moins 1. Alors, P, 0 moins 1. D'accord? La question suivante. Donnez le nom de la particule émise.
Alors, قلنا la particule عندها A ديالها 0 و Z ديالها moins 1. Équivalent ديالاش équivalent à un électron. Alors, c'est un électron. Alors, puisque on a l'émission d'un électron, alors le type de radioactivité, c'est le type, c'est bêta moins. C'est clair? Allez-y. Dans l'expression de la loi de la décroissance radioactive, la question de cours, n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. Avec n de t, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux. Nombre allez-y, nombre de noyaux à l'état, bien à l'instant t. n0 c'est le nombre de noyaux à l'instant t est égal à 0, c'est-à-dire à l'état initial, et lambda c'est la constante radioactive, c'est clair? La sixième question donne la définition de T de demi-temps, c'est-à-dire T1 demi, et la durée au bout de laquelle, d'accord, durée au bout de laquelle le nombre, donc le nombre des noyaux radioactifs, malade le nombre des noyaux radioactifs se divise en deux. C'est ça la définition. Sinon, Korangolo, c'est la durée au bout de laquelle on a la consommation de 50% des noyaux initial N0. D'accord? Alors, la question suivante. Calculer lambda, la valeur de la constante radioactive du chlore 36, on a T1 demi. Alors, on a qu'à faire le cours, on a T1 demi, c'est ln de 2 sur lambda. Alors, lambda, من la relation, elle dit que il y a T1 demi sur ln de 2. ما نساوش نحولوا T1 demi عندنا بالعام، خصنا نحولوها للسكوند. Pardon, j'ai faute de frappe ici. C'est ln de 2 sur T1 demi. Alors, ln de 2 نحولوا للعام، نحولها للسكوند، حيت كنعرفوا ان l'unité ديال لامدا توجور سي سكوند موان 1. داكشي خصني نحول لاج ولا تي ان دومي لو دومي في لا دومي في باردون نحولها للسكوند. الوغ خصني 3,8 fois 10 à la puissance 5 نضربها في نحولها للنهار 365 نحولها للساعة ومن بعد نحولها للسكوند. فوالا ونلقاو لامدا est égal 3 7,14 fois 10 à la puissance moins 14 seconde moins 1. N'oubliez pas les unités s'il vous plaît. Les unités ما كيعطوك la valeur ديال ديك العدد اللي كتكتب اش كيعني. فاهمين؟ Huitième question, on cherche de déterminer l'âge T d'un échantillon de glace de masse prélevée dans une carotte glaciaire de l'Arctique et pour lequel il n'y a plus que 75% de noyau de chlore. يعني يبقاو عندي غير 65%، يعني 0,25 ديزانتيغرات بقات لي غير 65% من هذوك النومبر نويو انيسيال. Alors n de t, d'accord, n de t عطينا هي 65% و n0 غتكون هي 100% حيت ديجا انيسيالمون كتكون 100%. alors le rapport, alors عندنا n de t ولا n de t اش كتساوي سي n0 fois 65% sur 100%. alors n de t les bras sur n0 اش كتساوي 65 sur 100%. حيدو البورسونتاج غتعطينا 0,65. هذا هو لو رابور اللي طلبو مني في لا كيسيون. هذا لو رابور غنخدمو به في لا كيسيون سويفونت. alors à l'aide de la loi de la décroissance radioactive, montrer que l'âge t de l'échantillon s'exprime par يعني عطاونا هما مناش غنبداو من لا loi de la décroissance radioactive n de t est égal à n0 exponentielle moins lambda t. بغينا نبينوها انها تي كتساوي فين هي تي هي هادي خصنا نخرجو هادي. الوغ ان دو تي نجيبو ان زيرو نقسمو على ان زيرو هنا وهنا عطينا ان زيرو اكسبونسيال موان لامدا تي
من بعد باش كنحيدو l'exponentiel كندخلو ln، يعني تولي عندنا ln ديال n de t sur n0 تيغال ln ديال l'exponentiel moins lambda t. الوغ باش كيتلاقى l'exponentiel مع ln كيطير، اش غيبقى عندي؟ غيبقى عندي moins lambda t. اذا t من هنا اش كتساوي؟ سي moins 1 sur lambda ln ديال n de t sur n0 facilement. alors lambda اش كتساوي؟ هي ln de 2 sur t1 demi. غنعوضوها في بلاصة lambda تولي t تيغال moins t1 demi حيت l'inverse de lambda sur ln de 2 fois ln ديال n de t sur n0. كنكونو بينا العلاقة اللي طلبوا مني في لا كيسيون اللي هي t تيغال moins t1 demi sur ln 2 fois ln ديال n de t sur n0. La dernière question fait l'exercice. Déterminer l'âge de l'échantillon de glace. Alors, on a un test qui est moins T1 demi, ln de 2, ln de n de t sur n0. Alors, n de t, le rapport n de t sur n0, هو 0.75. و T1 demi, déjà كنا حسبناها هي تقريبا T1 demi. رجعنا نشوف شحال عطاونا هنا في l'exercice. 3,08 10-5 10 puissance 5 3,08 3,08 10 à la puissance 5 ans. Alors on dit l'application numérique, c'est moins 3,8 10 à la puissance 5 sur ln de 2 fois ln de 0,75. نديرو هادشي في الكالكولاتريس ديالنا غيعطينا لا فالور اللي غتخرج هي لونيتي ديال تي 1 دومي. تي 1 دومي باش خدمت بها بالعام، الا داكشي اللي يخرج بالعام هو 1,2 27 10 la puissance 5 5 ans. وهذا هو لاج ديال هذاك l'échantillon de glace. Faire la correction de l'exercice 2 de ce devoir là. Alors l'exercice est le suivant. Alors dans certaines conditions, l'uranium 235 peut se scinder en deux noyaux plus légers et plus stables, le strontium et l'oxénone, selon l'équation suivante. Voilà l'équation. Voilà les questions. D'accord? Essayez de faire un screenshot à l'écran de votre téléphone ou bien votre ordinateur. Essayez de faire l'exercice, après corrigez avec moi par la suite. C'est clair? Allez-y. Alors, la première question, comment t'appelle-t-on ce type de réaction؟ يعني هاد الرياكسيون اش كنسميوهم؟ الوغ قالوا لنا في لينونسي قال لك ان عندنا واحد لاتوم ولا واحد لو نويو دورانيوم بو سو ساندر اون دو نويو، يعني هادي تقدر تنقسم لجوج ديال لي نويو اللي هما بلو ليجي بلو ستابل، كيما شفنا حنا في لا كورب دو داستون موان انرجي دو ليون فونكسيون دو ا نقولو 220. الوغ هنا قلنا كاين دومين دو ستابيليتي، داكوغ، وكاين واحد الكراف بحال هكا تقريبا. الوغ l'uranium باش يكون هنا هو parmi les noyaux lourds. الوغ عطانا دو نويو ليجي، داكوغ، عطانا اس ار وعطانا اكس او، وقلنا كاع لي نويو lourds كيوقع لهم سكون ابيل اون رياكسيون دو فيسيون، و لي نويو ليجي بحال deutérium ou terrétium كيوقع لهم واحد une réaction de fusion، الانشطار هنا الاندماج. الوغ شفت كيبان لكم هنا حنا كاينين خدامين في هاد لا زون A supérieure à 200. automatiquement le type de réaction c'est une réaction de quoi؟ allez-y يلا جاوبوا بطل. réaction de fission. ça marche, réaction de fission. Deuxième question, déterminer la valeur de A et Z. عطاونا l'équation ديالنا اللي هي هادي، بغينا نديتيرمينيو هاد A و هاد Z. Alors le truc c'est simple, غادي utiliser juste la loi de de Soddy, de la conservation. Alors la conservation de la masse A est égale à une constante, Z est égal à une conservation de la masse et de la charge. D'accord? Alors 235 plus 1 est égal à 49. ماشي 49 هادي صاحبي، والله هاديك الضبط هادي سيدي 94 plus A plus 3 fois 1 3 fois 1. d'accord. alors نلقاو ان A شحال كتساوي d'après le calcul c'est 139
Et en passant maintenant de faire la conservation de la charge, c'est 92 plus 0 est égal Z plus 54 plus 0. Alors on trouve Z est égal 38. Alors on va maintenant réécrire notre équation. Alors on a l'uranium 235 92 plus neutron. Elle va donner strontium de 94 plus, ou bien Z c'est 38 plus XE, A c'est 139, Z c'est 45 plus 3 neutrons. Voilà, on a déterminé A et Z, on a écrit l'équation de fission. L'équation suivante, déterminer delta E de l'énergie de cette réaction. Alors delta E c'est quoi? D'une manière générale, c'est la somme des masses des produits moins la somme de la masse des réactifs. On va ajouter un S ici. Tout ça fois C au carré. D'accord? Fois C au carré. Alors, allez-y. On commence. Alors, les masses des produits, c'est-à-dire 3 fois la masse des neutrons, plus la masse de XE, plus la masse de SR, moins la masse de neutrons, moins la masse de l'uranium. Tout ça fois C au carré. Il faut faire une application numérique. 3 fois neutron, c'est 1,0088666. Plus la masse de XE, c'est 1000 ou bien 138,888. Plus strontium, c'est 93,8946. Moins la masse de neutrons, 1,00866. Moins la masse de l'uranium, c'est 235,120. Alors tout ça fois C au carré. Allez-y, on va faire l'application numérique. On trouve moins 0,32008 unité de masse atomique fois C au carré. Alors نحولها الماس atomique للميف على C carré نضربوها في هادشي كامل نضربوه فاش 931.5 تعطينا moins 298,15 ميف C carré مع C carré غتمشي تبقى لنا غير الميف. هذه هي l'énergie de cette réaction en MEV. ولكن قالوا لي puis calculer cette énergie en joule, يعني خصني نحول هذه لجول. Alors delta E en joule, c'est la valeur moins 288,15. عطاونا كيفاش في l'énoncé عطاونا باش نحولو لجول. Alors خصنا نضربوها في واحد la valeur باش نحولوها لجول اللي هي 1,6 puissance moins alors هي واحد ميف كتساوي 1.6 10 أس ناقص 13 نضربوها هنا 1.6 1,6 fois 10 à la puissance moins 13. Voilà, on trouve l'énergie de cette réaction en joules. C'est moins 4,77 fois 10 à la puissance moins 11 joules. Voilà, ça marche. Allez-y. On va passer maintenant à la question suivante. Tracez le diagramme énergétique de cette réaction en exprimant les énergies en MEV. Qui m'attendent sur les énergies de liaison. Alors, on va dire داكشي اللي عطاونا في لي دوني l'énergie en MEV. Alors, هنا كانت عندنا l'uranium ياك l'uranium ديالي شحال 235 92 plus un neutron. Alors, هنا c'est l'énergie de liaison ديال l'uranium اللي هي A شحال عندنا c'est 236 وزاد عندنا هي 92. من بعد غادي يعطيونا واحد لينيرجي غيعطيونا لي برودوي ديالنا داكوغ موان لينيرجي دو ليزون ديال اكس ار موان لينيرجي دو ليزون ديال اس ار اكس او باردون ياك اكس او هنا اكس ار غتعطينا اكس او ديالنا داكوغ وتعطينا اس ار زائد 3 ديال لي نوترون. الوغ لينيرجي دو لينيرجي دلتا او نسميها ديال لينيرجي انيسيال نسميها ديال لينيرجي فينال. الوغ دلتا او ديالي سي لينيرجي فينال موان لينيرجي انيسيال وهي اللي حسبنا قبيلات. الوغ كتساوي ليا دلتا او او ميف قالك بغاو او ميف سي فاصلة 15 ميف. Et voilà le diagramme énergétique
de cette réaction. Quand on a les valeurs de l'énergie de liaison, on va de l'autre côté, malheureusement, maintenant, alors la question suivante, calculer en U le défaut de masse de noyau d'uranium. Alors, défaut de masse, nous connaissons delta M, la masse du nucléon moins la masse du noyau. Alors, nucléon de l'uranium. L'uranium a 235 92. Il y a 92 protons plus ما نعرفش حامل نيوترون عنده غنديرو 235 ناقص 92 اللي هي 143 يعني 143 نيوترون la masse de neutron moins la masse de l'uranium. Yalla, une application numérique c'est 92 fois la masse de protons liée 1,00728 plus 143 fois 1,00866 moins la masse de l'uranium il y a 235,120. Alors on va calculer ça, application numérique, on va calculer ça, on va trouver 1,788 14 U en unité de masse atomique. وحدة الكتلة الذرية. فاهمين؟ هادشي اللي يطلبوا مني في هاد لا كيسيون. La question suivante, calculer en mégaélectronvolts delta E, l'énergie de liaison. Alors l'énergie de liaison par définition c'est quoi? C'est delta M, le défaut de masse, fois C au carré. Alors delta M déjà calculé c'est 1,788 14 U fois C au carré. Alors غنحول لك U لاش نحولوها لميف على السي كاري غنضربو كلشي فاش 931.5 تولي عندنا الميف على السي كاري fois C carré. Alors après le calcul, on trouve 1665,65 mégaélectronvolts. علاش حيت C carré تخزلت ليا مع C carré وفوالا l'énergie de liaison. كما قلت لكم شحال هادي toujours l'énergie de liaison est positive. C'est clair? La question suivante. On déduire l'énergie de liaison par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon ديال 235 هي l'énergie de liaison اللي حسبنا قبيلات sur le nombre de nucléons. Alors l'énergie de liaison اللي حسبنا c'est 1665,65 et là le nombre de nucléons اللي كيبان ليا هو A اللي هو 235. Alors l'énergie de liaison de l'uranium 235,82 est égale 7,08 MeV par nucléon. C'est clair? Et voilà, on a déduit l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235. D'accord? La dernière question de ce devoir-là. Alors, parmi ces deux isotopes, on a deux isotopes, lequel est plus stable? On a l'uranium, on a deux isotopes, qui est uranium 235, 82, ok, l'uranium 82, 238. حنا اللي كنا خدامين به في ليكزيرسيس كامل اشنا هو 35. هذا هو اللي حسبنا لينيرجي دو ليزون ديالو بار نوكليون ياك 235. شحال لقينا؟ نرجعو نشوف 7,08 ميف بار نوكليون. خاصنا الاخرى، خاصنا ديال هذا لينيرجي دو ليزون ديال l'uranium 238. هما عاطينها ليا هما، ها هي 7,57 ميف بار نوكليون. الوغ هما قالوا لي فين هو لو بلو ستابل من هنايا، قال لي فين هو لو بلو ستابل. وكنعرفوا في لو كور عرفنا ان لو نوايو اللي عندها لينيرجي دو ليزون بار نوكليون لا بلو غروند هو لو نوايو لو بلو ستابل. الوغ فين هو في هاد الجوج عنده لينيرجي دو ليزون بلوس لا بلو غروند. نحيد هاد التخي هذا. الوغ عندنا هادي الصغر من هادي واللي عنده الكبيره هو البلو ستابل. دونك l'uranium 238 est le plus stable, le noyau le plus stable. C'est clair? ديما باش كيهضر لك على stabilité فكر في l'énergie de liaison par nucléon كومباريها وغادي تجاوب على السؤال ديالك. لا جوستيفيكاسيون راه هي ديك لا كومباريزون ديال l'énergie de liaison par nucléon. C'est clair? Alors سالي هنا كنكون ساليت لا كوريكسيون ديال الدوفوار سيرفي. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، تهلاو ليا في راسكم، اي بون كوراج. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. ابوني